cogo jumɛn an ka wulame ka kuma Mali kalanko be yɔrɔ min na bi an hakilina ye min y'a la an k'o fɔ mais fana problème particulier be yen n'o ye problème kɛrɛnkɛrɛnlen min be Mali sanfɛ kalanso dɔw kan arabu kalannaw be sanfɛ kalanso minnu na n'o ye Institut Zahir des sciences économiques et juridiques de Bamako ani Institut de hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tunu olu ye kalanyɔrɔba fila ye min be sanfɛ kalan kɛ jamana yɛrɛ de y'u dayɛlɛ ni jamana ka sariya kisɛw ye min be jamana ka foroba yɔrɔw dayɛlɛ Institut Zahir dayɛlɛ na ni loi numéro 2016-054 du 20 décembre 2016 Institut Ahmed Baba dayɛlɛ na ni loi numéro 2016-037 17 juillet 2007 u be jate Mali foroba kalanyɔrɔ de i n'a fɔ jamana foroba kalanyɔrɔ tɔw be cogo min na jamana foroba kalanyɔrɔ tɔw minnu be yen u kalandenw ni hakɛ min ka kan u fana kalandenw ni o hakɛ de ka kan nka nimisa min banna o de ye nin kalanyɔrɔ ninnu dayɛlɛlen ni u ka promotion fɔlɔw donna ka kalan daminɛ fo ka se an be san 2 la Institut Zahir la cours daminɛna depuis novembre kalo tile 5 la san 2018 la an b'a san 2 la déjà Institut Ahmed Baba dayɛlɛna a dayɛlɛn cours daminɛna na février 18 février 2019 la donc an be ninnu bɛɛ san 2 la déjà kalandenw ka kan ni hakɛ min ye n'o ye hakɛ min be kɛ sababu ye ka u dɛmɛ u ka kalan sira kan n'o ye an b'a fɔ ma ko bourse ani turuso donc o hakɛ ninnu anw ka kalandenw ma o hakɛw sɔrɔ wa an be taabolo min kan fana cogoya foyi t'a jira an na k'a fɔ ko a bɛ ɲɛnabɔli sira yɛrɛ kan donc o jigilatigɛ de banna an y'a ɲini ka kunnafonidilaw wele baara minnu kɛla la ka u labɔ a kalama ani an ka kalandenw yɛrɛ ani k'a ɲini kunnafonidilaw fɛ u bɛ se k'an dɛmɛ kalan in na cogo min na kalanyɔrɔ ninnu dayɛlɛlen ni wagati kɛla ni bourse kow ma ɲɛnabɔ an sera kalanyɔrɔ ninnu ɲɛmɔgɔw ma an n'u kumana u y'a jira an na k'a fɔ olu kan ka document minnu déposer CNU na n'o ye Centre national des œuvres universitaires ye walasa ko ninnu bɛ se ka ɲɛnabɔ ko olu y'o bɛɛ kɛ donc an fana wulila se CNU na k'a dɔn blocage bɛ yɔrɔ jumɛn na a daminɛ na an ye min bɛ CNU mɔgɔw da k'a fɔ u ka texte la sariya kisɛ min b'a jira k'a fɔ ko u ni bourse ka kan o sariya kisɛ in kɛcogo ma tilen walima a ma dafa olu kan ka baara k'a kan cogoya min na olu mago b'a la cogoya min na a ma dafa o cogoya la donc an segira ka se kalanyɔrɔ ninnu fana ɲɛmɔgɔw ma tuguni u y'a jira an na k'a fɔ se wɛrɛ t'ulu ye f'an ka se direction générale de l'enseignement supérieur ma n'o ye sanfɛ kalanko ninnu yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na an sera olu ma an n'a mɔgɔw ye ɲɔgɔn siɲɛ caman an n'a directeur yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye siɲɛ caman wagati kɛla o directeur ye lettre dɔ bɔ k'a ci Institut Zahir la yan k'a fɔ u ka kalandenw hakɛ b'u ye ka bourse sɔrɔ donc wa yamaruya fana dilen don CNU ka baara kɛ n'a ye o lettre ni a bɛɛ b'an bolo yan copie b'an bolo yan ani kalandenw ka dossier an y'o bɛɛ ta ka taa n'a ye CNU na toujours CNU y'a jira k'a fɔ ko o lettre min filɛ o tɛ olu yamaruya ka baara kɛ fɛn kan a sera yɔrɔ la an ye lettre ci ministre ma n'o ye sanfɛ kalanko yɛrɛ ministre ye a y'an ka lettre jaabi n'o ye avis favorable yɛrɛ ye k'a fɔ a bɛ an ka hakilina kan a b'a ɲini fana administration ninnu fɛ ni ko da bɛ mɔgɔ min na bɛɛ k'i sen don a la ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o lettre circulaire sera an ka administration ma a sera CNU ma a sera direction générale de l'enseignement supérieur ma o kɔfɛ an ye dossier monter CNU y'a jira n na k'a fɔ ko baara bɛ se ka kɛ o kow kɔnɔna na gɛlɛyaba min ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ n'o ye coronavirus ye o kuruw jɔla démarches kun jɔla dɔɔnin mais démarches bɛ jɔ tuma min na confirmation kun dira ma k'a fɔ ko baara bɛ se ka kɛ o y'a sɔrɔ an ni CNU directeur yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye an sigila ka kuma fɛn minnu bɛ yen an y'a fɔ min balila na an segilen ka taa k'an bɛ t'o jaabi minɛ sisan n'a b'an kɔnɔ k'an bɛna taa ye ko in yɛrɛ ɲɛnabɔla an taara sɔrɔ kuma kɔrɔ min kun fɔla fo wagati jan o kuma kelen de bɛ CNU da fɔ ko problème de texte de don an y'a ɲini directeur général de l'enseignement supérieur fɛ mɔgɔ da bɛ don ko in na sisan k'an bɛɛ wele an ka sigi an k'a dɔn problème bɛ jɔn de ka niveau la fura jumɛn b'a la mais o ma se ka ɲɛnabɔ hali sisan an y'o min ɲini o ma kɛ mais ni an taara mɔgɔ min fɛ yen o b'a jira an na k'a fɔ problème t'ale ka niveau la problème bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka niveau la kuma dɔ yɛrɛ a bɛ fɔ an ye fɔ ni décision ka ta conseil des ministres la walima f'an ka taa assemblée la an ko o kuma b'an dabali ban kosɛbɛ kalanyɔrɔ dayɛlɛnni k'a créer k'a fɔ nin ye jamana ka kalanyɔrɔ ye gɛlɛya min ma k'o la o gɛlɛya tɛ se ka kɛ bourse la jamana de y'a dayɛlɛ jamana de ye a directeur nommé jamana de y'a maître bila yen jamana b'u sara o ka texte la a sɛbɛnlen bɛ k'a fɔ kalanden minnu b'a la u ye concours d'entrée de kɛ u donna ni ministre de ka décision ye donc a fɔla jamana kalanden tɔw ni hakɛ min ka kan u fana n'o hakɛ ka kan an ko maintenant an b'an dabali ban a ka fɔ k'olu kungo la k'an ka taa assemblée la parce que institut création o kuma ka taa assemblée la kalandenw ka bourse ko kuma ka taa assemblée la mo b'an dabali ban an bɛ wagati min fana na bi assemblée tɛ yen anw bɛ min dɔn ko in na an ka kalandenya niveau la anw fɛ mɔgɔ da bɛ ko in na an b'u bɛɛ de kɛ responsable ye an b'u bɛɛ de kɛ ko in ɲɛnabɔbaliya sababu ye administration
senu direction générale de l'enseignement supérieur ani ministère de l'enseignement supérieur yɛrɛ a b'an kabakoya k'a fɔ ko jamana ka yɔrɔ dayɛlɛlen san 2 kalandenw b'a kɔnɔ a burusu ko tɛ ɲɛnabɔ sariya kisɛ min fana b'a to a bɛ ɲɛnabɔ o sariya kisɛ fana tɛ ɲɛnabɔ k'o sigi sen kelen kan o b'a jira k'a fɔ minnu bɛ yen bi o dɔrɔn tɛ promotion 2 de donna ka ban nka o b'a jira k'a fɔ hali mɔgɔ wɛrɛ donna tant que kuma gulonlen bɛ sariya kisɛ la o kɔrɔ ye k'a fɔ u bɛna o problème kelen de sɔrɔ yen an ma deli k'a ye Mali kɔnɔ ko jamana ka université dɔ walima ka institut dɔ k'o dayɛlɛnna ka san 2 kɛ k'a sɔrɔ bourse ko problème ni tout ko problème bɛ yen ko statut yɛrɛ ma régulariser kuma tɛ k'a se bourse bilali ma donc an bɛ yɔrɔ min na sisan senu tun bɛ baara kɛ baara cogo kɔrɔ min na ni Ecobank tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan o contrat banna ani société kura ye contrat signé n'o ye Sama Mɔnɛ o Sama Mɔnɛ fana an bɛ yɔrɔ min na o ko fana bɛna taa k'anw ka kalandenw to parce que o ka statut ma régler pour que an kana bila retard la o fana la an b'a ɲini n'a da bɛ mɔgɔ min na o ka jɔ a jɔyɔrɔ la fura ka se ka sɔrɔ a la mais pour que u ka dɔn an b'a ɲini directeur général de l'enseignement supérieur fɛ a ka acteur bɛɛ wele senu administration filaw ani étudiants ka représentants an ka taa lajɛ problème jumɛn b'a la ni question juridique de don institut b'a lajɛ u bɛ annexe kɛ o ka texte la ka modifier ka bɛn ni senu ka ye sariya kisɛ min laɲini ye ni question juridique fana tɛ fo traitement blocage bɛ senu ka niveau de la donc an b'a ɲini kalanden tɔw ka traitement bɛ kɛ cogo min na u bilalen bɛ hakɛ min fana kɔnɔ an fana ka traitement ka kɛ ten an bɛ fɛ statut ka régler confirmation ka d'an ma senu na désormais k'a fɔ problème tɛ yen aw ka traitement bɛ kɛ wa traitement ka kɛ kalandenw ni hakɛ min ka kan u k'a sɔrɔ teliya la k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ minnu ɲɛsinnen bɛ kalanko ma u ka fɛn bɛɛ kɛ kalandenw bɛ se ka segin ka taa kalanyɔrɔ la cogo min na hali n'an b'a dɔn ko fɛn min ye kalan bali o ye fɛn de ye min n'a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ n'o ye bana ye ni a bɛ fɔ o ma ko coronavirus jamana dɔw la déjà u ye kalan daminɛ an fana ka kalandenw ye waati min kɛ so a bɛ défaut se denmisɛnninw yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya ma a bɛ kalan yɛrɛ nege b'u la k'u ɲɛsin ko wɛrɛ ma an b'a ɲini u ka wulikajɔw bɛɛ bila sen kan wagati teliman kɔnɔ kalandenw ka se ka kalanyɔrɔw lasɔrɔ an bɛ o wele de bila an balimaw